अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अम्मा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हर तरह के शर से, ईमान वाली जिंदगी, हर तरह के शर से हिफाजत में रखें और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 105 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा, बेशक हमने नाजिल किया आपकी तरफ किताब। किस किताब की बात हो रही है? कुरान पाक की। बिलहक के हक के साथ, लितहकुमा, ताकि आप हाकिम से हकुमा या हुक्म, फैसला, हुक्म सुनाए, फैसला करें बैन नासी, लोगों के दरमियान, बिमा, उसको जो अरा कल्ला हो, अरा दिखाना, का आपको कौन दिखाए? अल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला जो आपको दिखाए, यानी कि हक बात को जो दिखाए उसके मुताबिक आप लोगों के दरमियान फैसला करें। वला तकुल लिल खाइनीना, और ना आप होना, तकुन यहाँ पे आता तुम के लिए, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट मुखातिब है अल्लाह ताला कि आप ना हो लिल खाइनीना, खाइन खयानत करने वाला, खाइन खयानत करने वाले, प्लूरल है उसका, खयानत करने वालों के लिए आप ना हो खसीमन, यानी कि उनके लिए झगड़ने वाले या तरफदारी करने वाले। वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगे, अमर का सीगा है वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगे। इन्ना अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला और रहम करने वाला। तो इसके, ये आयत क्यों नाजिल हुई? इस आयत के एक शान नुज़ूल में एक वाक़या बताया जाता है कि अंसार के कबीले में एक जफर, बनी जफर में, अंसार के कबीले बनी जफर में एक शख्स ने एक अंसारी की ज़िरा चुरा ली। यानी कि अंसार के कबीले से अ, एक शख्स था जिसने अंसारी की ज़िरा चुरा ली। ज़िरा यानी कि वो जो जंग में पहना जाता है सीने पर, सेफ्टी के लिए। जब उसका चर्चा हुआ, यानी कि जब बात फैली कि किसी ने इनकी ज़िरा चुरा ली, तो वो उसको अपनी चोरी के बेनकाब होने का खतरा महसूस हुआ, तो वो उसने उस ज़िरा को एक यहूदी के घर में फेंक दी। यानी कि जब पकड़े जाने का खौफ हुआ तो उसने क्या किया, यानी उठाने वाला तो अंसार था लेकिन उसने यहूदी के घर में फेंक दी, और बनी जफर की कुछ आदमियों को साथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंच गया। इन सब ने कहा कि ज़िरा चोरी करने वाला फलां यहूदी है। यानी कि खुद ही फिर कुछ लोगों को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया, और लोगों ने खुद भी गवाही दे दी कि यहूदी ने चोरी की है। तो यहूदी भी हाजिर हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और उसने कहा कि बनी अबीरक ने ज़रा चोरी करके मेरे घर में फेंक दी है। यानी उसको मालूम था कि वही इंसान ने चोरी की है और मेरे घर फेंक दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर कराते रहे कि चोर यहूदी ही है। यानी कि अब ये जो अपोजिशन थे जिन्होंने चोरी की थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों से इस बात का यकीन दिला रहे थे कि यहूदी ही चोर है। और वो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहवाल ज़ाहिरा पर सहाबी को डांट पिला दी कि तुम बगैर दलील और बिला तहकीक से चोरी की तोहमत लगाते हो, हालांकि उनसे इस्लाम और नेकी बताई जाती है। एक रिवायत में है आप सख्त गुस्सा हुए और तो अल्लाह ताला ने ये आयत
نازل فرما دی، جسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کی غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے۔ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہودی ہی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس پر یہودی کو آپ نے ڈانٹ دیا کہ وہ خامخواہ جو ہے انصاری پر چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اصل میں جو ہے انصاری نے ہی چوری کی ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے عالم الغیب نہیں تھے، اور ایک اور کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے، یعنی کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، تو آپ اس کمزوری کے ماتحت اگر آپ سے کوئی بات غلط فیصلہ ہونے والی ہوتی تو فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا، اور آپ اس کی اصلاح یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ تو رسولوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچپن ہی سے سنبھالے ہوئے ہوتا ہے کہ کسی غلط غلطی کی طرف یا گناہ کی طرف، خطاؤں کی طرف وہ نہ جائیں، اور اس کے ساتھ میں ہی جب وہ رسول بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس بات کی ایک طرح سے رسول آپ کی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس آیت نزول کا یہ پورا واقعہ تھا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم نہ جدلہ سے جادل، یعنی کہ آپ نہ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے طرف تھے؟ جو انصار تھے اس کا سپورٹ لے رہے تھے یا اس کی طرفداری کر رہے تھے، اور یہودی کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نہ جھگڑا کریں یا ان کی طرفداری نہ کریں جو خیانت کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے جو خوان، اگین یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، خائن، خائن یعنی کہ خیانت کرنے والا، خوانا اسیمن۔ یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں اللہ سے وہ چھپتے۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کا، یعنی کہ جنرلی عام طور پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایمان اس طرح سے کمزور ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کی تو پرواہ ہوتی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنے برائی کے ظاہر ہو جانے پر انہیں بہت شرم آتی ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ ہمارا یہ ہر گناہ، ہر برائی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، چاہے ہم دوسروں پر ظاہر کریں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو مین ایک انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا بنے۔ ہماری کوششوں میں، ہماری نیتوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے بنیں، لیکن ہمارا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں۔ تو یہی یہاں پر بات آ رہی ہے، یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، اور ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپتے، یا پھر یہاں پر یہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دے رہے ہیں شرماتے، نہیں وہ شرماتے اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ کون ہے یہاں پر؟ ہوا سنگولر، اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جب یبیتون، جب وہ مشورہ کرتے ہیں۔ بیت راتوں کو مشورہ کرنے کو کہا جاتا ہے، بیتا راتوں کو مشورہ کرنا، یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، مالا جو نہیں، یردا من القول، یعنی کہ یردا یہاں پہ سنگولر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کی اس بات کو، یعنی کہ وہ جو مشورے کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ان کا ٹاپک یا ان کا سبجیکٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی کہ ایک گروپ ایسا بھی ہوگا جو راتوں کو مشورہ کرتا ہے، لیکن کس بارے میں؟ کہ دین کے بارے میں، کسی کو خیر پہنچانے کے بارے میں، اپنے کسی بھائی کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، یا اسلام کو آگے بڑھانا، اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانا، یا اسلام کی دعوت دینا، اس کے بھی پروگرامز بنا رہے ہوں گے، اس کی بھی تدبیریں کر رہے ہوں گے۔
लेकिन ये जो बात हो रही है, ये इन लोगों का मामूल क्या है कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ या इस्लामी तहरीक के खिलाफ या मोमिनों के खिलाफ इस तरह के इन लोगों के मशवरे हो रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला इनसे राजी नहीं है। वकान अल्लाह बिमा यामलून मुहीता, और अल्लाह है जो कुछ वो अमल करते उसको घेरे हुए है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला बेखबर है कि वो जो चाहे कर लें। अल्लाह ताला उनके काम को घेरे हुए है। मतलब क्या है घेरना? मतलब क्या है कि उन उस दायरे से वो बाहर नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला इनकी जो मनमानियां हैं, इनकी जो साजिशें हैं, उतनी ही करने की अल्लाह ताला इजाजत देता है। यानी कि अल्लाह ताला के इज़्न से ही वो साजिशें कर सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उन्हें ढील देता है कि वो किस हद तक जाएं और किस हद तक वो नुकसान पहुंचाएं और क्या करें। जैसे आमतौर पर भी हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ लोग आ, या मोमिनों के खिलाफ या हमारे भी खिलाफ कोई दुश्मन जो है हमारे लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। तो इसमें भी जो है अल्लाह ताला का ही इज़्न होता है कि अल्लाह ताला उन्हें उतनी उतनी सहूलत देता है या उतने मौके देता है कि वो अपने बुरी साजिशों में कामयाब हों। लेकिन फिर एक वक्त आता है जहां पर अल्लाह ताला की गिरफ्त भी जरूर आती है। हाँ तुम हाउलाई वही लोग हो, जादल तुम अनहुम, तुमने झगड़ा किया, अनहुम उनसे, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी के मामले में। यानी मुनाफिकों की बात हो रही है यहाँ पर कि दुनिया के मामलात में तुम झगड़ते हो। फमन युजादिलुल्लाह अनहुम यौमिल क़ियामती, फिर कौन झगड़ेगा अल्लाह से उनके बारे में क़ियामत के दिन। या मैं यकूनु, कौन होगा अलैहिम उन पर वकील। यानी कि वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में झगड़ते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला के पास कौन झगड़ेगा? यानी कि कौन इनका वकील बनेगा, कौन इनकी सिफारिश करेगा? तो दुनिया की जिंदगी में तो कई बार ये हम आसपास भी देखते हैं कि अक्सर जो है जो दुश्मन होते हैं उनका पलड़ा भारी होता है। और उनके दोस्त भी ज्यादा होते हैं। अब चाहे आप बड़े पैमाने पर ही देख लें कि इसराइल एंड गाजा के तरफ या फलस्तीन की बात हो रही होगी, तो बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट करने वाले, जो गलत साइड है उसी को जो है असलहे दिए जा रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, फिर उन्हीं की मदद की जा रही है। ठीक है, अब जो मासूम हैं जो इतने महीनों से शहीद हो रहे हैं, उनके तरफ हार्डली किसी ने एक बड़ा स्टैंड लिया हो या जंग के मुखालिफत के लिए कोई यानी कि एक बड़ा एक्शन में नहीं आए हैं। कि आज तक वही मासूम जो है वहां पर शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हमेशा हमें यही नजर आता है कि दुनिया में तो इनके सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने ये खड़े होंगे, तो तब इनके लिए कौन झगड़ा करने के लिए या इनके तरफदारी करने के लिए कौन खड़ा होगा? क्योंकि उस वक्त तो सब अपने अपने ही आमाल का हिसाब दे रहे होंगे। तो दुनिया में भी हमें यही मानकर चलना है कि हमें अपनी आखिरत और हम किस हाल में अल्लाह ताला के सामने पहुंचने वाले हैं, क्या आमाल लेकर जा रहे हैं, इस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। कई बार हम अक्सर जो है अपने फैमिली मेंबर्स हैं या कोई रिश्तेदार हैं या कोई सिस्टम है, उसके आगे हम बहुत आजिज होकर हर चीज में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। जबकि ये कोई चीज हमें आखिरत में काम आने वाली नहीं है। हम ना ही वहां पर खड़े होकर कह सकते हैं कि हमने जो कुछ किया अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए किया। या हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने बच्चों की दीनदारी की या कुरान की तालीमात उनको इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो कॉन्वेंट में बहुत अच्छी हायर एजुकेशन या ए ग्रेड ले कर आने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। या हम ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट पर हम इसलिए लोन ले रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, वो डॉक्टर बन जाए या कुछ इंजीनियर बन जाए, कोई और ऑफिसर बन जाए। नहीं, ना दुनिया में हम अल्लाह ताला को नाराज करके कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं,
اور نہ ہی ہم آخرت میں کوئی ہماری سفارش کرنے کے لیے آئے گا، نہ ہمارے، چاہے آپ نے محنتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے چار بچوں کو بھی اپنے لائق کیوں نہ بنا دیا ہو دنیا میں، اور واقعی میں وہ بہت کامیاب زندگی بھی کیوں نہ انہوں نے گزاری ہو، لیکن پھر بھی آخرت میں وہ چاروں میں سے کوئی آگے نہیں آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ ہاں یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے باپ ہے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف کر دے، یا پھر ہماری نیکیاں میں سے کچھ نیکیاں ان کے حق میں ڈال دے، اور انہیں اگرچہ اللہ نہ کرے کہ کسی کوئی عذاب کا مستحق ہو گیا ہو، تو کوئی ہمیں سے نہیں جائے گا کہنے کے لیے کہ ہماری نیکیاں ان کو دے کر ان سے عذاب ہٹا دے، بلکہ ہر کوئی نفسی نفسی کرے گا کہ بس میں بچ جاؤں، میں عذاب سے بچ جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، سب کی جو ہے یہی وہاں پر کوشش رہے گی۔ تو اس چیز کو جو ہے اب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کہاں پر بھاگ رہے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کی بھلائی کے لیے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں آ رہا مجھے، بدبخت ہے یا بد نصیب ہے، یا اس انسان نے اپنے خسارے کو ڈال دیا جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو نقصان میں ڈال دیا۔ اب ہم سوچیں ہم کس کس کی دنیا بنا رہے ہوتے ہیں اپنی آخرت کو خسارے میں ڈال کر۔ تو یہ ہمیں آج اس چیز کا بڑا بہترین ہمیں پلاننگ کرنا ہے کہ اپنی آخرت کو ہم سنوارنے کے لیے ساری کوششیں کریں، اور نہ ہی کوئی ایسے ڈیسیجنس لینا، کوئی ایسے فیصلے کریں، نہ ایسے پلاننگز کریں جس میں ہمارے آخرت کا نقصان ہو رہا ہو۔ زندگی ایک دن کی نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہمیں لمبا وقت گزارنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کو ایک بہو لا رہے ہیں یا داماد لا رہے ہیں، یا بچوں کو کس اسکول میں ڈال رہے ہیں، یا ایون جاب کے لیے آپ کہاں پر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، کہاں پر آپ کو جاب مل رہی ہے، تو اس کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ سب جو ہے لانگ ٹرم چلنے والی چیزیں ہیں۔ اگرچہ وہاں پر آپ ایسے ماحول میں، ایسے ڈپارٹمنٹ میں یا ایسے گھروں سے آپ رشتے جوڑ رہے ہیں جہاں پر ہر قدم پر آپ کو اپنے دین سے، اپنے ایمان سے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر بہت زیادہ استخارہ کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین چیز عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ بندہ جس طرف کوششیں کرتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ راستے کھول کر دینے پر قادر ہے۔ تو آپ ایسی اسکول ہے جہاں پر بچوں کو ہر دن اپنے ایمان پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، تو اسکول کے لیے دعائیں مانگیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اچھی اسکول کا دروازہ کھول دے گا۔ کوئی جاب ہے جہاں پر انٹرسٹ بیسڈ ہے، یا کوئی حرام چیزیں ہیں جہاں پر دین یا شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی جگہ جاب عطا فرمائے جہاں پر آپ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ کوشش کریں گے، جو بڑے بڑے فیصلے ہیں جہاں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس راستے پر چلنے سے میں دین ایمان سے ہٹ سکتی ہوں، تو وہاں پر جو ہے تھوڑا انسان کو رک جانا چاہیے، صبر سے دعائیں مانگتے ہوئے تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جب تک کوئی بہترین دروازہ نہ کھول دے۔ تو یہاں پر جو انسان سنبھل گیا، پھر آخرت میں کون ہوگا اس کا وکیل؟ میں یکون علیہم وکیلا۔ تو ان آیتوں کو جب بھی ہم پڑھیں، یہ ہمارے مائنڈ کو، ہمارے دل کو جو ہے ناک کرنا چاہیے، ہمارے اندر یہ فکر آخرت آنا چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور کرے جو کوئی عمل کرے، کس طرح کا؟ سوءً، برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنے نفس پر۔ وہی بات ہے نا، ایک ہے کہ آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جو دوسروں کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو صرف آپ کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے میں میوزک سن رہی ہوں، اسے دوسروں کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن میرے حق میں جو ہے گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یظلم نفسہ، جو اپنے نفس پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش چاہے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی تو مقصد تھا کہ اس کے بندے راہ راست پر آ جائیں اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت ہمیں حاصل کرائیں، بس ہمیں بھی اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کی طرف کا بڑھائیں والیوم، شاید دوسروں کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آواز میں میری۔
है तो बताएं। वैसे भी मेरे तरफ से तो शायद। जी। ओके। देखिए कौसर, आपकी तरफ देखिए। अगर से फोन में आप सुन रहे हैं तो कहीं वॉल्यूम कम कर दिए होंगे आप, चेक करें दोबारा से। हाँ, उस पर हमने शैतान रजीम। हाँ। तो वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबु अला नफ्सिही। तो जिसने गुनाह कमाया वो उसने अपने ही लिए कमाया, यानी कि उसका खसारा उसी को उठाना पड़ेगा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। जी। वमन यक्सिब खतियतन और इस्मन। देखिए खता होती है छोटी मोटी गलतियां, इसम होता है, इसम होता है गुनाह। ठीक है। खती यानी कि बड़े गुनाह के लिए। सुम्मा यरमी बिही। और फिर उसको डाल दें। फिर उसको डाल दें, यरमी यानी कि इल्जाम लगाएं, तहमत लगाएं उस खता का या उस गुनाह का। बरीयन, बरी यानी कि जो बेगुनाह है। इस जुर्म से मैं बरी हूँ, कहते हैं ना। बरी यानी कि बेगुनाह पर। फ़क़द इह्तमला बुहतानो व इस्मम मुबीना। बस उसने हमला से यानी कि बोझ उठाना, यानी कि उसने लादा, यानी उसने वो बोझ उठाया किसका, उस बुहतान का और उस गुनाह का। यानी कि दुनिया में अगरचे हम किसी भी अपनी गलती और गुनाह का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं, तो यूं ना समझें कि हम उससे बरी हो गए, बल्कि अब हमने जो गुनाह किया उसका तो बोझ है ही, लेकिन अब हमने किसी बेकसूर पर जो इल्जाम लगा दिया है अब उसका भी बोझ हम पर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा कोशिश करें कि हम कई बार छोटी छोटी बातों में जल्दी घबराते हुए, ऐसा मामूल होता है जैसे दो बच्चे हैं कि उसके हाथ से कोई चीज टूटी होगी तो वो बस घबरा कर जल्दी से बता देगा कि बहन ने या भाई ने तोड़ी है। तो ये भी एक तरह से जो है बहतान ही है। तो ये मैं छोटे पैमाने पर समझा रही हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को हमें तभी से ट्रेन करना है कि बात छोटी हो या बड़ी हो, हमें सच ही बोलना है और दूसरों पर उसका बहतान नहीं लगाना है। तो आमतौर पर भी हम देखते हैं घरों में भी ऐसा अक्सर मामलात होते हैं कि दो बहनें हैं या दो बहुएं हैं। अब कोई मामला हो गया या कुकिंग करते वक्त भी हमसे कोई मसला हो गया, तो फौरन हम, क्योंकि छोटी बात ही होती है, अब जल्दी में हम क्या करते हैं, अगर से कुछ अच्छा है तो क्रेडिट फौरन लेंगे कि हाँ हमने ही किया है, इवन अगर से हमने नहीं किया होगा। ठीक है। और अगर चे कोई गलती हो गई होगी, हमसे नुकसान हो गया होगा, तो फौरन हम दूसरों पर डाल देते हैं जरूर उन्होंने ही किया होगा। या फिर बगैर तहकीक के भी अक्सर जो है हम लोगों पर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर घर में कोई चीज टूटी पड़ी है, तो अब किसी ने पूछ लिया कि किसने तोड़ा है ये, तो हमेशा वो जो बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है हमारे जहन में उसका नाम आ जाएगा और हम फौरन कह देंगे कि जरूर उसने ही तोड़ा होगा। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। जब तक कि हम अपने आंखों से ना देख लें, फिर भी हमें तहकीक भी कर लेना चाहिए कि क्या वाकई तो उसी ने ये काम किया है, या फिर सिंपल वर्ड से हम कह दें कि नहीं पता किसने किया है। ये लेकिन हम अक्सर जो है हमारे फितरत में यही बात होती है कि हम फौरन किसी का नाम लेते हैं। जब तक हमें यकीन ना हो, हमने देखा ना हो ना, तो सिंपल दूसरे उस यानी कि अब उस वाली बात को चेंज करके हम ये कह दिया, कहने की आदत डालें कि नहीं पता किसने किया। वलौला फजलुल्लाह, और अगर ना हो अल्लाह का फजल अलैका आप पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, और रहमतुहु, और उसकी रहमत, लहम्मत ताइफतुन, तो हसद क्या था, हम्मत इरादा करना, इरादा कर लिया था, ताइफतुन एक जमात ने, मिनहुम उनमें से, अन युदिल्लू का कि वो बहका दे आपको। तो देखिए यहाँ से भी हमें मालूम होता है कि जो कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन से काम लेते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बशर की तरह ही, कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि अना बशरुम मिसलुकुम, कि मैं एक इंसान हूँ आप लोगों की ही तरह, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से, अपने फजल से जो है उन्हें हर हमेशा उनकी रहनुमाई की, और अल्लाह ताला के गाइडेंस में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। तो यहाँ पर वही जो मैं वाकया बता रही थी कि दो लोगों ने
में आपस में इस तरह से उन्होंने उस केस को बिल्ड किया था कि जो बेकसूर है उसकी तरफ सारा शक जा रहा था, और जो कसूरवार है वो यूं लग रहा था कि वो मासूम है। तो इसलिए ये बात हो रही है कि यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये यकीन हो चला था कि जो मासूम है वो कसूरवार है और जो कसूरवार है वो मासूम है। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ने उन्हें नहीं बताया होता, ये आयतें नाजिल नहीं की होती, तो सामने वाले लोगों ने तो पूरा कोशिश की थी कि वो आपको हक बात से हटा दें। तो इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत नहीं होती तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो आपको गुमराह कर दें। गुमराह का मतलब वही है, सही डिसीजन नहीं लेना, बात को एक्चुअल जैसी होती है वो उस तरीके से नहीं देखने को दल्ला कहते हैं या गुमराह होना कहते हैं, हम बहका दें। वमा युदिल्लून, और नहीं वो बहका रहे हैं, इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने आप को। यानी कि अगरचे दुनिया में हम जनरली भी एक बात लेंगे, हम इस बात पर कामयाब हो जाते हैं कि किसी मासूम को हम कसूरवार बना देते हैं, किसी पर इल्जाम लगा देते हैं या अपना कोई गुनाह दूसरों के सर डाल देते हैं, उस वक्त हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि बच गए हम तो, या किसी की नजर में हम अच्छे हो गए, या किसी की नजर में हम बुरे होने से बच गए। तो भी जो है वो वो मामला जो है अल्लाह ताला के पास एज इट इज रहेगा। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम की बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि इस तरह से कामयाब होकर भी वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को ही नुकसान में डाला हुआ होता है। वमा यदुर्रूनका मिन शैइन, और नहीं उन्होंने नुकसान पहुंचाया आपको। तो इसी तरीके से जनरली भी हम जब कोई गलत काम करते हैं, चाहे दुनिया में हमने उस काम का इल्जाम दूसरों पर डाल दिया हो, लेकिन असल में हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वक्ती तौर पर अगर से मिसाल के तौर पर दो बच्चे ही हैं, एक की गलती का दूसरे पर इल्जाम डाल दिया और माँ ने उस पर भरोसा कर भी लिया, माँ ने उसे डांट भी दिया, एक मार भी लगा दी, तब भी जो है ये इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना कि आखिरत में फिर उसका खसारा उठाना पड़ेगा इंसान को। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है कि दुनिया में छोटी छोटी नेकियों को भी हम बहुत प्रेशियस समझकर उसको हिफाजत करें। एक तो नेकियां कब जाया हो जाती हैं, जब वो हम दिखावे के लिए करते हैं, या उसमें खालिस अल्लाह के लिए नहीं करते, और या फिर सुन्नत के मुताबिक नहीं होता, तो भी हमारे आमाल जाया हो जाते हैं। और कई बार लोगों पर हसद करके या इस तरह से लोगों की गीबतें करके भी हम अपने आमाल जाया कर लेते हैं। ऐसे ही बुराइयों से भी बचेंगे, हर छोटी सी छोटी बुराई से यूं बचेंगे, उस हर छोटी सी बुराई को यूं समझें कि वो एक आग का शोला है या आग का गोला है कि आप उसे छूने जा रही हैं। तो बहुत ज्यादा हमें अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। अगरचे एक दिन में, एक रात में या बाई बर्थ हम बहुत अच्छे होते, तो फिर अल्लाह ताला रसूलों को भेजना और किताबों को भेजना जरूरत नहीं होती, और एक बार पढ़ने से भी हम बहुत अच्छे बन जाते ओवरनाइट। तब भी जो है अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने पर इतनी नेकियां हैं, इतना सवाब है, इतना अजर है, नहीं बताता। और इंसान चाहे साल भर गफलत की जिंदगी में क्यों ना गुजारे, कम अज कम रमजान में उसको पढ़ने से इतनी नेकियां हैं, इसके मल्टीपल अजर हो जाता है। क्यों अल्लाह ताला ने हमेशा लोगों को यानी कि अपने बंदों को इनकरेज किया है। ये जब भी अजर की बात होती है ना, तो असल में अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे इस कुरान से मुस्तफीद हों, यानी कि इसको पढ़ें। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आयतें हमारे दिल से गुजरे, बस हमारी जुबान से ही बाहर ना निकल जाएं, बल्कि वो हमारे दिल तक पहुंचे, हमारे जहन तक पहुंचे, और हम अपनी तरबियत करें। इसकी रोशनी में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हम गलत हैं, और हमें और अपने आप को बेहतर बनाने की कहाँ पर जरूरत है, हमारे में से किस बुराई को निकालने की जरूरत है। तो ये हमें, जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हमें कोशिशें करते ही रहना चाहिए। और अपने अंदर बुराइयां जब देखेंगे, गुनाहों को जब हम देखेंगे, तो अल्लाह ताला से बहुत सारा हम गुनाहों पर तौबा भी करें, नदामत का भी यानी कि शर्मिंदगी का भी एहसास रखें, हमारे अंदर आए। और दूसरा क्या है कि हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे में ये बुराइयां हैं और हमें तो इन बुराइयों से पाक कर दे, हमें इन बुराइयों से निजात दे। हमें दुआ भी अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मांगनी चाहिए। लेकिन हम कुरान को अक्सर कैसे पढ़ते हैं कि हाँ मैंने ये कुरान कंप्लीट कर दिया, या फिर एक आयत
یا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو مجھے بہت ساری نیکیاں مل گئیں. تو یہ آپ کا ذہن سے اگر یہ بات بیٹھی ہوئی، ہمارے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے ایکچولی، ہر کوئی بس اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ہم اس سے نیکیاں کمائیں اور یہی نیکیاں ہمیں آخرت میں کام آئیں گی. نہیں، بلکہ ہمیں ایک اچھا مسلمان، اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا بندہ، جسے اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں صالحین جو کہتا ہے، اس گروپ میں آنے کے لیے ہمیں جو ہے اپنے اوپر بہت ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے مثال کے طور پر سمجھے کہ بچوں کو اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ اس آنسر کو بار بار پڑھ کر آئیں یا اس آنسر کو 3 ٹائمز لکھیں، تو ٹیچر نے اسٹار دے دیا تو وہ اچیومنٹ نہیں ہے. 3 اسٹارس لینا اس کا اچیومنٹ نہیں ہے. بار بار پڑھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ پھر اس لینگویج پر وہ رہے، یا میتھس سم ہے تو میتھس کرنا اس کو آ جائے، یا سائنس ہے تو سائنس کے ایکویشن سے یا فارمولا سے وہ اس کو یاد ہو جائیں. کیوں؟ تاکہ اسے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ جو آپ آج پڑھ رہے ہیں وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہو. پھر وہ پڑھتا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا جہاں پر وہ ایک کچھ بن جائے گا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آفیسر ہے، سائنٹسٹ ہے، کچھ وہ بن کر نکلے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھو، آیتوں کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس اس کو پڑھیں اور سائڈ میں رکھ دیں، پڑھیں اور رکھ دیں. اس میں سے ہمیں کچھ اخذ کرنا ہے، اس میں سے کچھ باتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا علم عطا فرما اور فہم بھی عطا فرما، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب، اور اسی کتاب میں ہے حکمت. کیونکہ کسی بھی علم کو آ، علم پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر جو ہے حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے. وَعَلَّمَكَ وَعَلَّمَ، سکھایا کا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، نہیں جو نہیں تھے آپ جانتے. تو یہی بات ہمارے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سیکھنے کے لیے ہمارے لیے جو دروازے کھولے ہیں، کس لیے کھولے ہیں؟ کہ ہم وہ جانیں جو ہم نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا. تو یہی بات ہم اپنے اوپر بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اس علم کے لیے چنا، قرآن کو ہم سمجھیں اور وہ آیتیں ہمارے دلوں پر اتریں، پھر ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے، اور پھر ایک ہم بہتر انسان بنے، اللہ تعالیٰ کے بہترین یا اس کے مخصوص بندوں میں سے ہم بن جائیں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. چلیے آپ میں سے کوئی ایک آیت پڑھیں. جی نورجہاں آپ ہی پڑھیں. ہاں، بس السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ترجمہ پڑھیں. جی، لا خیر نہیں کوئی بھلائی، فی میں کثیرن اکثر، من سے نجواہم ان کے مشورے میں، الا مگر، من امر حکم دے بھی صدقاتن خیرات کا، او یا معروفن اچھی بات کا، او اصلاحم یا اصلاح کرانا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن یفعل اور جو کرے، ذالک یہ، ذالک ابتغاء حاصل کرنا، مردات اللہ اللہ کی رضا، فسوف سو ان قریب، نؤتیہ ہم اسے دیں گے، اجرن عظیما بڑا ثواب. جی جزاک اللہ خیر. تو کچھ آیتیں تو آسان ہوتی ہیں، شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، کہ وہی جو ہم نے بات کر رہے تھے کہ بیتن راتوں میں مشورہ کر رہے تھے جس میں خیر نہیں تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اکثر لا خیر، اکثر جو ہے جو سرگوشیاں وہ کرتے ہیں، یعنی کہ منافق، یعنی کہ جو نجوہ یعنی کہ مشورے کرتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی خیر نہیں ہوتی. لیکن ہاں جب وہ کوئی اچھی بات کا، معروف بات کا یا خیرات کا، خیرات یہاں پر مطلب کیا ہے؟ کسی نیکی کا،
इस्लाही बैन नासी या लोगों के दरमियान इस्लाह करने वाली बात हो, इस तरह के जब मशवरे कर रहे हों और उसके पीछे नीयत क्या हो कि वो अल्लाह ताला की रजा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर अनकरीब हम देंगे उसे बड़ा अजर। तो ये देखिए, अक्सर जब हमारा मिलना मिलाना भी होता है, चाहे रिश्तेदारों में हो या पड़ोसियों में हो, तो इसको भी हम ये वाली आयत पर हम बहुत ज्यादा अपने जहन में रखें कि हम मिले, आपस में मिले, रिश्तेदारों से मिले, भाई बहनों से मिले या पड़ोसियों से मिले, लेकिन ये देखें कि जब हम मिलकर बैठे हैं तो किसी थर्ड पर्सन की, उसकी बुराई ना कर रहे हों, उसके बारे में कोई खोज खबर ना ले रहे हों, किसी के लिए बुरा ना चाह रहे हों। अक्सर ऐसा होता है कि बैठकर दो लोग बैठकर ना फिर तीसरे की बारे में कोई साजिश कर रहे होते हैं कि चलो हम उसको ऐसे बोलेंगे, वैसे करेंगे, इस तरह से उसको वहां पर फंसाएंगे, कुछ ना कुछ। तो ये नहीं होना चाहिए। जब भी मिले आप नियत ये करें कि हम कुछ बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे या फिर खामोश रहेंगे। और कुछ करना ही है तो लोगों को, अगर से आप कुरान पढ़ा रही हैं या पढ़ रही हैं, तो उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, उन्हें दावत दें और इस्लाम के बारे में थोड़ा बताएं, जितना कुछ आपने सीखा है उसके बारे में बताएं। जनरली हमारे हमारे फैमिलीज के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के दरमियान कोई ट्रेडिशन चल रहा होता है जो सुन्नत से साबित नहीं, या उस तरह के टॉपिक्स पे बात करें, ताकि लोगों के अंदर, चले कुरान पढ़ने तक नहीं, कम से कम एक अवेयरनेस तो आ जाए कि हाँ, इस्लाम में ये चीज मना है, ये बिदअत है, ये हमने नॉन मुस्लिम से बस इमिटेट कर लिया, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो शादियों में हो या दूसरे भी चीजें हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं या इवन लिबास पहनने का तरीका है, बहुत कुछ हमने जो है नॉन मुस्लिम से या अपने आसपास के कल्चर से हमने, या वेस्टर्न कल्चर से हमने ले लिया है। तो कोशिश करें कि उस पर एटलीस्ट जनरली बात करें कि ये सही नहीं है, इस तरह का हमें लिबास पहनना है, ये महरम गैर महरम है, या वो फलां रिवाज अच्छा नहीं है। ये कोशिश करें, और इसके पीछे आपकी नीयत क्या हो, अल्लाह ताला की रजा, तो आपका वो मिलना भी जो है एक नेकी का बाइस बन जाएगा। चले, अल्लाह ताला हमसे राजी हों कि हम अल्लाह ताला को राजी करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उससे राजी हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।